लाल की जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की नंद की आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की 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 जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की ब्रज में आनंद भयो बोलो वृंदावन लाल की गोकुल के आनंद भयो बोलो विश्वभानु के लाली की भगवान श्री कृष्ण जय गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की आनंदे धरे ना आनंदे धरे ना आनंदे धरे ना खुश रहे गोपाल के आनंदे धरे ना खुदिर माझे गोपाल के आनंदे धरे ना खुदिर माझे गोपाल के आनंदे धरे ना गोपाल के आनंदे धरे ना आनंदे धरे ना ब्रजेंद्र लाला की बोलो विश्वभानु के लाली की प्रेम से बोलो कहीं जोर से बोलो बोलो राधा रानी सरकार की এইভাবে দ্বিতীয়ভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হলো এখানে আরো অনেক লীলা হয়েছে তাই আর যেহেতু সময় নেই এবার দ্বিতীয় ভগবানের নাম জপ দিয়ে এবার হরিবাস কীর্তন আরম্ভ হবে তাই সময় খুব কম এবার আমরা একদম অন্তিম সময় এভাবে সুখদেব মহারাজ লীলা বর্ণনা করলেন এরপর সুখদেব মহারাজ বর্ণনা করলেন ভগবান কিভাবে দেবত্যাগ করলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ
ভগবান দেহত্যাগ করলেন তখন সকল দেবী তারা তাকিয়ে রইলেন। হে কোটি কোটি মন্মথস্য বেগদেব লোকঃ পরিপুষ্টং কালোৎ ভবানি চ দেবদেবং কালোৎকর্তকারাত্রিত্রগায়ন্তি। যখন ভগবান দেহত্যাগ করলেন মহারাজ ভগবানটা ভাবলেন যে ভগবান পূর্ণ ব্রহ্ম রূপে জন্ম নিয়েছিল, এই ভগবান পূর্ণ ব্রহ্ম কি করে দেহত্যাগ করবে? আমরা দেখি, দর্শন করি। সকলে মর্তলোকে তাকিয়ে রয়েছে যে ভগবান কি করে দেহত্যাগ করবেন, আমরা দর্শন করবো। কিন্তু ভগবান এত অগম্য। ভগবান বললেন কেতে পরম মুহূর্ত কালে ভগবানো দেহত্যাগ্যহম তত্র তত্র কালে। ভাগবত বললেন ভগবান এত অল্প সময়ের মধ্যে দেহত্যাগ করেছিলেন যে ক্ষণকালের মধ্যে যে দেবতারাও তা দর্শন করতে পারেননি, যে দেবতারাও